Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction des exercices des lentilles minces. Exercice 1, cocher la case correspondant à la bonne réponse. L'unité de la vergence C des lentilles convergentes est le mètre. On sait que l'unité de la vergence C c'est le mètre. Mais le distance focale, il est qu'est-ce qu'on a dit le mètre. Donc l'unité de la vergence C, il y a le dioptrie. Donc il y a non. L'axe optique est une droite qui passe par le centre optique O et parallèle à la lentille. Yani, l'axe optique est une droite qui passe par le centre optique O et parallèle à la lentille. Yani, là, عندنا بالنسبة للدروات qui passe au centre du optique, mais qui couche parallèle. Mais c'est une droite qui passe au centre optique et n'est pas déviée. Donc, ما كيخرجش ليا من اللونتي متوازي مع l'axe optique, n'est pas parallèle مع l'axe optique. Donc, non. Le symbole de la distance focale est F. يعني باش كنرمزوا la distance focale في الشيما هي petit f. Donc, oui. Exercice 2. Compléter le trajet des rayons lumineux. Un premier rayon incident qui passe au centre optique. On sait que le rayon incident qui passe au centre optique n'est pas dévié. Donc, il كمل trajet ديالو. C'est une droite. Deuxième schéma. عندنا واحد rayon incident au parallèle مع l'axe optique. Le rayon incident qui parallèle, اللي كيكون عندي parallèle مع l'axe optique, ملي كيدخل lentille convergente, خصو يدوز من الفوية principal image. Donc, هذا هو trajet ديالو. اللي كيكون عندي هنايا rayon incident qui passe au centre optique n'est pas dévié, كيكمل trajet ديالو يعني c'est une droite. Mais le rayon incident qui يكون عندي parallèle مع l'axe optique, هذا هو l'axe optique كيدخل la lentille convergente ou qui passe من الفوية principal image F'. Exercice 3. Relais par une flèche. Chaque rayon lumineux incident passe par le centre optique de la lentille, passe par le foyer image, par son déviation et la distance focale. Bien sûr, passe sans déviation. Il y a les qui doivent من le centre optique, mais qui وقعش ليه déviation في trajet ديالو. Donc, il كمل trajet ديالو normal. Chaque rayon lumineux incident parallèlement à l'axe optique passe par le foyer image. هادشي اللي شفنا في l'exercice 2. يعني واحد يعني rayon lumineux كيكون عندي داز من السطح اوبتيك ما كيديفياش كيكمل التراجي ديالو. باغ كونطخ اللي كيكون عندي هنايا في l'exercice 2 كما شفنا rayon incident parallèle مع l'axe optique كيدخل لا لونتي كونفيرجونت وكيكمل التراجي ديالو ولكن خصو يدوز ليا مناش من الفويه برينسيبال image. La distance entre le centre optique et le foyer image, on s'appelle, c'est la distance focale. Yani la distance entre le centre optique et le foyer image est la distance focale. Exercice 4. عندنا هنا لونتي وهنا لونتي وهنا عندي سيمبول وهنا سيمبول. يعني كيف شفنا في الدرس يعني عندنا دو تيب ديال لونتي. Soit on trouve une lentille convergente ou bien lentille divergente. وكل لونتي شنا سيمبول ديالها يعني الريبريزونطاسيون ديالها سيمبوليك في الشيما كيفاش داير. بالنسبه لليكزامبل الاولاني كونفيرجونت السيمبول ديالها هو هذا يعني لي فيكتور كيكون بحال هكايا هذا هو ديسان او بيان سام والشكل ديالها كيفاش ندير الريبريزونطاسيون ديالو في الشيما. باغ كونطخ لونتي ديفيرجونت هذا هو السيمبول ديالها. Exercice 5. Complétez les phrases suivantes. Il y a deux types de lentilles. À bord, يعني شفنا جوج ديال لي تيب ديال لونتي. كاين اللي عندها بورد مانس اي بورد ايبي. يعني البورد اون عرب يعني حافه. يا اما كتكون عندها حافه رقيقه او تكون عندها حافه سميكه. بورد مانس اي بورد ايبي. La distance focale est la distance entre le centre optique O et son foyer principal image. يعني la distance focale est la distance entre le centre optique O et son foyer principal image. يعني rappel ديال الدرس. Les lentilles se présentent dans les appareils optiques comme
يعني les exemples بالنسبة لي لونتي الريبريزونطاسيون ديالهم في les appareils optiques يعني par exemple عندي les lunettes les télescopes le télescope le microscope par exemple les jumelles يعني كاين بزاف ديال les exemples les appareils optiques اللي كنستعملو فيهم اش لونتي. La lentille de bord mince est une lentille convergente. يعني lentille اللي كتكون عندها bord mince on dit c'est une lentille convergente. Par contre, les كتكون عندها bord épais est une lentille divergente. Et celle de bord épais est une lentille divergente. Exercice 5. Schématiser une lentille convergente en représentant son centre optique, son axe optique ainsi que son foyer et masse, sachant que sa distance focale égale 3 cm. Donc, عندنا schéma ديال lentille, première chose, lentille convergente. Donc, عندي lentille convergente, قلنا هذا هو السيمبول ديال lentille convergente. Deuxième chose, l'axe optique. L'axe optique, يعني خصو يكون perpendiculaire. مع lentille, soit lentille perpendiculaire مع l'axe optique, ou bien l'axe optique perpendiculaire مع lentille. Deuxième chose, le centre optique. هذا هو le centre optique. Son axe optique, ainsi que son foyer et masse, sachant que sa distance focale égale 3 cm. Donc la distance focale, il y a la distance mobile O tel F'. يعني من O tel F' عندي 3 cm. Donc هذا هو الشيما بالنسبة l'exercice 6. Nous avons l'exercice 7. Soit deux lentilles convergentes L1 de distance focale et F'1 égale 4 cm. Et L2 de divergence et C2 égale 20 dioptries. Première question, calculer la distance focale F'2 de la lentille L2. يعني بغاو مني la distance focale F'2. عندنا relation ديال la divergence اش كتقول لي C2. يعني C2 عندنا relation ديال la divergence تقول لي C1 égale 1 sur F. هنا بغاو مني ديال L2 donc C2 égale 1 sur F2. هذه عندنا خاص relation كاين عندنا في الدرس. بغينا يعني F2 راه بحال قلتي راه هي F'2 حيت كاين لا ديستونس ما بين من O باغ اكزومبل هنا من O حتى F' راه هي لا ديستونس عندي من O حتى F يعني كاين هنا 3 سنتيمتر لا ميم شوز كاين هنا 3 سنتيمتر يعني هاد F اللي كتكون هنا راه هي ديال ليماج ديالها هي F'. دونك هنا قلنا F'2 راه هي F2 égale 1 sur C2. F'2 غنديرو لابليكاسيون نيميريك 1 sur 20 عندنا 20 dioptries. عندنا F'2 كتكون عندي بالمتر ولا فيرجونس اللي هي C كتكون عندي بالديوبتري. هذا هو لو سيمبول ديال الديوبتري. دونك F'2 1 sur 20 نديرو الكالكيل لابليكاسيون نيميريك سي 0.05 متر. هنايا عاطينا هنا في الديسان يعني ميمكنش لي ندير الريبريزونطاسيون ديالو في الشيما بالمتر دونك خصني نرجعها سنتيمتر. باش غنكونفيرتي من المتر للسنتيمتر غنضرب فاش في 10 أس 2 10 فوا 10 بويسونس 2 باش غادي نرجع مناش من المتر يعني بحال غنضرب فاش في 100 باش غنرجع للسنتيمتر. دونك F'2 égale 5 cm. L'exercice ديالنا calculer la vergence C1 de la lentille L1. دونك بغاو مني غا لا فيرجونس عندنا في لي دوني ديال ليكزارسيس عطينا F1 شحال كتساوي هي 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر. دونك غنديرو الغولاسيون ديالنا هي C1 égale 1 sur F1 égale 1 sur 4 fois 10 puissance 2. علاش 10 puissance 2 باش كونفيرتيت مناش من السنتيمتر للمتر دونك égale 25 dioptries. Troisième question, soit une lentille L équivaut aux lentilles L1 et L2. Or C égale C1 plus C2. Donc عندنا هاد L راه هي l'équivalent ديال دو لونتي L1 وديال L1 وديال L2 يعني بجوجهم مجمعنا بحال قلنا لهم هو L. دونك عندنا الغولاسيون ديال لا فيرجونس توتال اللي جمعهم كاملين اشنا هي C يعني هاد لا فيرجونس C راه ديال L و C1 ديال L1 و C2 ديال L2. دونك C égale C1 plus C2. الكيستيون اللي طالبين منا قالك مونطري كو F égale F1 fois F2 divisé par F1 plus F2. Première chose, نحط الغولاسيون اللي عطينا يعني C égale C1 plus C2 ها هي
C égale C1 plus C2. و C في الرولاسيون ديالنا في الدرس لا فيرجونس تساوي هي 1 sur F. يعني 1 divisé par le foyer objet. Égale C1 هي 1 sur F1 و C2 هي 1 sur F2. يعني غنديرو نفس الرولاسيون هنا، غنديرو لا سوم ديالهم، يعني غنوحد المقام هنايا، غتولي F2 فوا F1 باش نوحد المقام، وغادي نضرب F2 فوا 1 و F1 فوا 1، يعني غتوحد المقام، غتولي F1 فوا F2 هي هادي F1 فوا F2. هنايا عندنا F1 بلس F2 ديال توحيد المقام، هادشي ديال ماتيماتيك. دونك هنايا عندنا 1 سور F، يعني حنا بغينا F، يعني المقلوب ديال هاد الشيء باش نلقى F، يعني المقلوب ديال هاد الشيء غنانفيرسي هاد الشيء اللي عندي هنا، هذا اللي كان عندي هنا في المقام غيولي عندي في البسط. دونك غتولي عندنا F إيكال F1 فوا F2 ديفيزي بار F1 بلس F2. هاد الشيء اللي بغاو مني أنا لقيته. دوزو دابا ليكزارسيس 8. On considère le schéma suivant. عطينا هنا لي شال، يعني chaque division égale 1 cm، يعني soit vertical soit horizontal. عندنا 1 cm هنا 1 cm. الكيستيون 1 اش طالبين منا؟ قالك دو بوي لو شيما ديتيرميني لا ديستانس فوكال دو سيت لونتي. يعني قالوا لي من ابارتيغ من هذا الشيما بغينا لا ديستانس فوكال ديال اش؟ ديال لونتي، يعني سوا هذه ديستانس فوكال ايماج ولا هذه سوا ديستانس فوكال اوبجي. إلا جينا نحسبو هنايا لا ديستانس فوكال لا هي من او حتى اف بريم ولا من او حتى اف. دونك إلا جيت نحسب هنا عندنا 1 حيتاش كل ديفيزيون تتبقى بريزونطا ليا 1 سنتيمتر. دونك عندي هنايا 1 2 3، دونك سي 3 سنتيمتر. F égale 3 cm. Deuxième question, calculer la vergence C de cette lentille. C égale 1 sur F. عندي l'application numérique. Déjà لقينا 3 cm. Donc on a 10 cm خصني نكونفيرتي للمتر حيتاش الرولاسيون ديال الديوبتري. ديوبتري l'unité ديالها في السيستم انترناسيونال هي 1 sur متر. دونك هذه بالسنتيمتر خصنا نكونفيرتيها للمتر. يعني 1 divisé par 3 fois 10 puissance moins 2 باش تولي ليا بالمتر، يعني هي 33,33 dioptries. Troisième question. Dans le schéma précédent, on place un objet AP égale 1,5 cm à une distance OA égale 6 cm. Petit a, tracez l'image A'P' de l'objet AP. Dans le schéma précédent بغينا نتراسيو اش ليماج ديال ا بريم بي بريم. بروميير شوز غادي نشوف لا ديستانس عندي من او حتى ل ا شحال 6 سنتيمتر. دونك من او حتى ل ا راه عندي 6، من او حتى ل ا عندي 6 سنتيمتر. وقالوا لي لا طور يعني الطول ديال ا بي شحال 1,5 سنتيمتر. دونك هنايا من ا حتى ل بي راه عندي 1,5 سنتيمتر. بغينا ليماج باش كنكونستروي واحد ليماج ديال واحد لوبجي بروميير، يعني كنديرو لي كونديسيون ديال غوس. بروميير رايون انسيدون كيكون باراليل، بروميير رايون انسيدون باراليل ودايز مناش بيان سور من بي كيكون باراليل مع لاكس اوبتيك، وملي كيوصل ليا لونتي كونفيرجونت كيدوز مناش من الفويي ايماج اف بريم وكنكمل التراجي ديالو. هذا هو لو بروميير رايون، يعني باراليل مع لاكس اوبتيك وكيخرج من هنا كيدوز من الفويي برينسيبال ايماج. والدوزيام كونديسيون الغايون كي باس او سونتر اوبتيك ني با ديفيي. دونك من هنا من بي غيدوز ليا من السونتر اوبتيك وما غيكمل هنا ما غيديرش لا ديفياسيون ديالو. دونك غيكمل بحال هكا. غنجيو نشوفو هنا غيتلاقى في واحد البوان. هذيك البوان يعني ممكن تلقى بها ليماج ديال ا بريم بي بريم، يعني ليماج ديال لوبجي ا بي اللي هي ا بريم بي بريم. ممكن نكمل troisième condition ديال الغايون انسيدون كي باس او فويي اوبجي وكيدخل ليا لونتي وكيسورتي ليا باراليل مع لاكس اوبتيك. يعني ممكن نزيد troisième غايون، يعني جوستومون دير دو غايون راه ممكن تكونستروي واحد ليماج. يعني ماشي ضروري اني ندير 3 غايون باش نلقى هذيك ليماج، هادو غايون راه كافيني باش يمكن ليا نلقى ليماج ديال لوبجي ا بي. دونك هنايا الا بغيت نزيد troisième غايون راه غيدوز من بي وغيدوز من اف وغيوصل ليا اللونتي من هنا وغيكمل، ولكن غيكون باراليل مع لاكس اوبتيك وغيدوز ليا من هاد البوان بي بريم. بوتيت بي ديتيرميني
déterminer les caractéristiques de l'image AP, A', B'. يعني بغينا les caractéristiques. يعني شفنا chaque cas وشفنا les caractéristiques ديال chaque image. بالنسبة لهذا الكا les caractéristiques ديالها A', B'. يعني نجي نشوفو الطول ديال لوبجي AP اللي عندنا هما عاطينا 1.5 سنتيمتر، راه غتلقاو لا ميم يعني الفالور يعني عنده نفس القيمة ديال A', B'. يعني OA égale OA'، يعني لا ديستونس من O حتى ل A راه كتساوي لا ديستونس من O حتى ل A'. يعني OA عاطينا هما 6 سنتيمتر، راه هي لا ميم ديستونس ديال O حتى ل A' اللي هي 6 سنتيمتر. الناتور ديال ليماج راه غيال اي رونفيرسي يعني مقلوبة. هاش من كا كندويو عليها هي الكا ديال او ا ايكال 2 اف. عندنا او ا باش عرفنا هذا الكا يعني او ا عندنا 6 سنتيمتر و اف عندنا شحال هي 3 سنتيمتر. الا جيتي تضرب جوج في 3 راه غتعطيك 6 و 6 راه هي لا فالور ديال ديال او ا يعني او ا ايكال 2 اف. Petit c, on rapproche l'objet AB de telle façon la distance OA égale 2 cm. Déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. يعني هنايا في لي دوني راه ما محتاجش اننا غادي نرسم الديسان باش نعرف لي كاركتيرستيك ديال هذيك ليماج A', B'. ابارتيغ غير من هذيك الفالور اللي عندي ديال او ا 2 سنتيمتر ممكن نعرف لي كاركتيرستيك ديال ليماج، حيت قرينا لي كا وشاك كا وعرفنا لي كاركتيرستيك ديالها. بالنسبه هنا او ا الا جينا نقارنوها مع اف كنلقاو بان ا انفيريور ا اف، يعني او ا انفيريور ا اف، يعني هي لا فالور ديال او ا شحال 2 سنتيمتر ولا فالور ديال اف هي 3 سنتيمتر، دونك سي 2 يعني انفيريور ا 3. يعني كندويو في هذا الكا ديالاش ديال او ا انفيريور ا اف. ملي كتكون عندي او ا لا ديستونس من او حتى ل ا انفيريور من لا ديستونس ديال او اف اللي هي اف صغر منها من او ا لا ديستونس او ا صغر من الفويي ايماج ولا الفويي اوبجي، اش من هاد الحاله في هاد الحاله اش كيكون عندي لي كاركتيرستيك ديال كتكون عندي فيرتيال دغوات بلي غران كو لوبجي. يعني جيت نرسم ليماج ديال ا بي اللي هي ا بريم بي بريم غنلقاو بان ا بريم بي بريم راه صغر من ا بي. Exercice 9. Un objet AB de grandeur 2 cm est placé à 4 cm. يعني عطاونا الغروندور ديال AB يعني الطول ديال AB شحال من A حتى B الطول ديالو هو 2 cm. est placé à 4 cm ديال لونتي كونفيرجونت. يعني placé à 4 cm يعني المسافة مناش من O حتى البوان A هي 4 cm. وعطاونا قال لي بأنه لونتي كونفيرجونت dans le plan perpendiculairement à l'axe optique. يعني bien sûr lentille convergente ou bien lentille divergente نديرو الريبريزونطاسيون ديالها في الشيما bien sûr كنلقاو perpendiculairement مع l'axe optique. De celle-ci, la divergence de cette lentille est C égale 50 dioptries. عطيني la divergence ديال هذيك اللونتي ديال هاد اللونتي c'est 50 dioptries. Première question. Calculer la distance focale de cette lentille. بغاو مني la distance focale ديالاش ديال lentille. حنا عاطيني في لي دوني اش عاطيني la divergence والغولاسيون ديال la divergence اش تقول ليها C égale 1 sur F. انا بغيت F، هاد F كانت هنا مقسومه غتمشي هنا تولي ضرب يعني C غتجيب بلاصتها غتولي عندي F égale 1 sur C و C غادي ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي عادي نورمال 1 sur 50. ملي غندير la division ديال 1 sur 50 on obtient 0,02 متر. يعني بغيت نحولها للسنتيمتر علاش قلت له باش هنايا اون جينيرال ملي كتكون عندي لونيتي بالمتر يعني كندوي اون جينيرال، مي ملي كنبغي ندير لا ريبريزونطاسيون ديالها في الشيما ضروري خصني نحول من المتر للسنتيمتر، يعني ما غيجيني الشكل كبير بزاف بالمتر، دونك خصني بالسنتيمتر. غنكونفيرتي من المتر للسنتيمتر اون ملتيبليي فوا 10 بويسونس 2 او بيان 10 بويسونس 2 راه هي بحال قلتي هي 100، دونك اون ملتيبليي فوا 100 غنوبتيان 2 سنتيمتر. Deuxième question, construire l'image A', B' de cet objet à travers la lentille. بغينا نلقاو l'image ديال l'objet AP.
بغينا اول حاجه اش غنديرو غنبلاسيو هذاك لوبجي قلنا من او حتى لا شحال هي اي بلاسي ا 4 سنتيمتر يعني من او حتى لا راه عندي 4 سنتيمتر وقالوا لي الكروندور ديال ا بي هي 2 سنتيمتر يعني من ا حتى بي طول ديال هاد لوبجي راه هو 2 سنتيمتر وهنايا بقات لي اش غندير خصني نلقى اف و اف راه ديجا درت الكالكول ديالها هي الفويي يعني ديستونس فوكال دو سيت لونتي لقينا هي 2 سنتيمتر يعني من او حتى الاف راه هي 2 سنتيمتر هاد اف راه هي هادي اللي درنا لها الكالكول ديالها هاي اف لقينا كتساوي 2 سنتيمتر يعني من او حتى الاف 2 سنتيمتر دونك باش نلقاو ليماج ديالنا اش غادي نديرو قلنا بروميير غايون انسيدون باراليل مع لاكس اوبتيك ها الغايون انسيدون الاولاني باراليل مع لاكس اوبتيك كيسورتي ليا مناش من لونتي كونفيرجون وكيباس من فويي برينسيبال ايماج لي اف بريم وكيكمل التراجي ديالو دوزيام غايون خصو يكون اش غايون انسيدون كي باس او سونتر اوبتيك اي ني با ديفيي دونك ها هو باس من لو سونتر اوبتيك و ني با ديفيي غيتلقى في واحد البوان غيعطيونا ليماج ا بريم بي بريم دونك لقينا l'image A', B'. Troisième question. On déduire la nature de l'image A', B'. بغينا la nature ديالها يعني كيفاش دايرتو la nature ديالها هنايا اش من كا كندويو عليها الا جينا نحسبو لا ديستونس عندي من او حتى ل ا راه هي نفس لا ديستونس من او حتى ل ا بريم ولا جينا نقلبو يعني لا غروندور ديال ا بي غنلقاو ا بي ايكال ا بريم بي بريم يعني ملي كدوي في هذا الكا اش من كا يعني او ا ايكال 2 اف باش غادي نجي نتاكدوا منها اكثر لقينا اف شحال كتساوي 2 سنتيمتر وقال لك هنايا لوبجي اي بلاسي ا 4 سنتيمتر يعني اف ايكال شحال يعني او ا ايكال 2 اف يعني او ا ايكال 2 اف يعني كندوي على او ا ايكال 2 اف او ا كتساوينا 4 سنتيمتر اللي جاتنا راه هنايا اي بلاسي ا 4 سنتيمتر و اف كنا الكالكيل ديالها لقينا 2 سنتيمتر يعني ملي غتشد هذيك جوج غضربها بجوج غتعطيك هي 4 سنتيمتر دونك عندنا في الكا ديالاش ديال او ا ايكال 2 اف دونك ملي كنلقاو او ا ايكال 2 اف يعني الكاركتيرستيك ديال هذا الكا كتكون عندي ليماج غيال رونفيرسي كيكون عندنا ا بي ايكال ا بريم بي بريم او ا ايكال او ا بريم Nous passe à l'exercice 10. On considère une lentille convergente L de distance focale f égale 2,5 cm. Première question, calculer la divergence C de cette lentille. نفس الطريقة غنديرو الغولاسيون اللي عندنا في الدرس الغولاسيون ديال la divergence C égale 1 sur f. غنديرو l'application numérique f on remplace f باش 2,5 cm غنحول من السنتيمتر للمتر multiplié fois 10 puissance moins 2, il y a 40 dioptries. Donc, la divergence C égale 40 dioptries. Deuxième question, complétez la figure A ci-dessous en plaçant le fouillis objet F et le fouillis image F' de la lentille ou F. Remplacer, compléter la figure ci-dessous, le fouillis objet F et le fouillis image F' de la lentille. Remplacer H F و F بريم حنا حسبنا عطينا هنايا F شحال كتساوي هي 2,5 سنتيمتر يعني من O حتى ل F راهي 2,5 سنتيمتر من O حتى ل F 2,5 سنتيمتر هاي يعني F إيكال 2,5 سنتيمتر عندي هنايا 1 2 وهنايا 2 دونك سي 2,5 و لا ميم ديستونس اللي كتكون عندك O A O F راه إيكال او اف بريم يعني عندي من هنا لهنا 2,5 سنتيمتر لا ميم شوز من او حتى اف بريم غتكون عندي 2,5 سنتيمتر دونك حنا درنا اف بريم او اف هنايا troisième question faire la construction de l'image A prime B prime de l'objet AP donné par cette lentille بغينا نلقاو l'image ديال AP بنفس الطريقة Premier rayon incident à la lentille convergente parallèle à l'axe optique. وملي كيخرج ليا من lentille convergente كيباس من الفويي image F'. Deuxième rayon qui passe au centre optique et n'est pas dévié. Donc كيتلقى في واحد البوان غيعطيونا هي A' B
prime. Quatrième question, il y a l'image de A pair, A prime, P prime. Déduire les propriétés de l'image A prime, P prime. هنا نفس الطريقة إلا جينا نشوفو عندنا هنايا من F شحال كتساوي 2.5 سنتيمتر وعندنا هنا لوبجي ديال ا بي الا جينا نحسبو حيت عاطينا في الديسان من او حتى ل ا راه عاطينا هي 5 سنتيمتر الا شدينا هذيك 2.5 ضربناها في 2 غتعطينا هي 5 دونك اش من كا في الكا ديال او ا ايكال 2 اف لي بروبريتي ديالها لي بروبريتي دو ليماج ا بريم بي بريم عندنا ريال رونفيرسي ا بي ايكال ا بريم بي بريم او ا ايكال او ا بريم الكا اللي كندويو عليها هي او ا ايكال 2 اف منين جاتناش عرفنا هذا الكا الا حسبتو ما عطينا في الديسان من او حتى ل ا 5 سنتيمتر و اف عاطيني في لي دوني 2.5 الا شديتي 2.5 ضربتيها في جوج غتعطيك هي 5 دونك اش من كا هي او ا ايكال 2 اف. Cinquième question. Où faut-il placer l'objet AB pour avoir une image à l'infini؟ يعني اش من حالة اللي يمكن ليا نلقى ليماج à l'infini. ملي كنقول ليماج à l'infini يعني ما يمكنش ليا نلقى واحد ليماج ديال واحد لوبجي AB. اش من كان اللي كيكون عندنا ليماج à l'infini راه هي دون لا ميم بوان دو فويي دوبجي يعني او خصها تكون تساوي ليا اف. الا بغيت نلقى ليماج à l'infini يعني شرحوها يعني خص هاد البوان اف في هاد لو ميم بوان اف خص يكون عندي ا بي يعني يكون عندي هنا اف ا وهنايا بي يعني لوبجي خصو يتبلاص ليا فاش اون بلاص لوبجي فاش في لو فويي اوبجي اف. ملي كيكون لوبجي بلاصي او فويي اوبجي هنا راه كيعطيني ليماج à l'infini ميمكنش هي نلقى ليماج يعني ملي غندير لوبجي هنايا غيخرج لي بروميير رايون باراليل مع لاكس اوبتيك وكي سورت من لونتي كونفيرجونت كي باس او فويي برينسيبال ايماج كيكمل ديالو وملي غندير دوزيام غايون من هنايا من البوان بي وكي باس مع لو سونتر اوبتيك غيكون عندي هاد البروميير غايون مع لو دوزيام غايون كي باس او سونتر اوبتيك باراليل ميمكنش نلقى ليماج دونك هادي هي الكا اللي كندويو عليها ايماج على فيني. Un objet lumineux AB de hauteur 1 cm يعني الطول ديال AB عندي 1 cm est perpendiculaire à l'axe principal ديال لونتي mince de distance focale 20 mm afin de localiser l'image A'P' de cet objet AB on a tracé ci-dessous deux rayons lumineux UC de l'objet AB. S'agit-il d'une lentille convergente ou divergente ou pourquoi? Il est juste qu'on a un dessin symbole de lentille convergente. Lentille convergente. Donc, il y a des symboles de lentille convergente. Donc, bien sûr, on dit c'est une lentille convergente. Pourquoi? Parce que le symbole est un schéma qui me dit lentille convergente. Deuxième question, quelle est la relation liée à la distance focale? La distance focale est F et la divergence des lentilles est C. Précisez les unités des différentes grandeurs situées. Il y a une relation de la divergence est C égale 1 sur F. Brena, l'unité de chaque grandeur physique. بالنسبة la divergence, l'unité ديالها في السيستم international c'est le dioptrie. هذا هو السيمبول ديالها بحال كي ديال 8 ولكن ما كنكملوهاش. Donc dioptrie. 1 sur F. F, l'unité ديالها في السيستم international c'est le mètre. Donc l'unité de la divergence c'est le dioptrie ou l'unité de F, distance focale, c'est mètre. Troisième question, calculer la divergence de cette lentille. Vraiment calculer la divergence. On va dire l'application numérique. C égale 1 sur F. F il y a 20 fois 10 puissance moins 3. Allèche, on va la distance focale. De distance focale 20 mm. Donc 20 mm, c'est converti à le mètre. Donc 20 fois 10 puissance moins 3 égale 50 dioptries. Quatrième question, sur le schéma ci-dessous, positionnez le foyer image F' et tracez un autre rayon lumineux UC de point P. يعني قالوا لي في الشيما خصني نريبريزونتي الفويي image F'. Bien sûr هنا عندنا F. F شحال عندنا؟ هي 20 mm
يعني شحال عندنا هنايا؟ ها هي اف. الا جينا نحسبو هنا اف عندنا شحال؟ ها الكاغو الاولاني يعني هذا المربع الاولاني كيمثل لي 1 سنتيمتر. دوزيام كاغو كيمثل لي 2. دونك هنا من او حتى لاف راه عندنا هي 2 سنتيمتر. يعني لا ديستونس اللي عندي من او حتى لاف راه هي نفس لا ديستونس من او حتى لاف بريم. يعني في هذا البوان يعني او اف بريم ايكال 2 سنتيمتر. Troisième, la partie 2 de la question 4, tracer un autre rayon lumineux ici de point P. يعني هنا عطيني هما les rayons. Premier rayon parallèlement à l'axe optique ou qui sort de lentille convergente qui passe au foyer principal image F'. Au deuxième rayon incident qui passe le centre optique on n'est pas dévié. La café de point عطاوني l'image A', P'. On va prendre le troisième rayon. Troisième rayon, le conditionnel selon le rayon incident le point P qui passe au foyer objet. Ah, le rayon incident qui passe le foyer objet F. Ok, il y a qui sortit lié من lentille convergente du parallèle à l'axe optique. Donc, on a 3 rayons qui m'attendent. Cinquième question. Déterminer à l'aide du schéma la position ou le sens et la taille de l'image. ملي قالوا لي لا بوزيسيون ديالها لا بوزيسيون يعني كيفاش دايره جات هنايا لا بوزيسيون ديالو ادغوات لا بوزيسيون ديال ليماج جات ادغوات ولا قلنا لا ديستونس من هنا من او حتى ا بريم من او لا بريم لا ديستونس ديالها هي 3 سنتيمتر اللي جينا نحسبو هنا هي 1 من هنا لهنا 1 وهنا هي 2 هنا 3 دونك 3 سنتيمتر او ا بريم يعني بوان ا بريم se trouve à 3 cm par rapport au centre optique O. La position d'elle. Le sens vers le bas. Il y a une image qui me dit inversée. Vers le haut vers le bas. A prime, le P prime, il y a vers le bas. Nous avons la taille de l'image. Il est général حسبونا هذا المربع هنايا عطينا شحال من A حتى ل P. عندي هنايا 1 سنتيمتر. يعني هنايا كاين هذه مربعات صغيرة. 1 2 3 4 يعني مربع ديال المربعات صغيره كيمثلوا لي شحال 1 سنتيمتر هاي 1 2 3 4 يعني 1 سنتيمتر يجي نحسبوا هنايا ا بريم بي بريم الكروندور ديالها عندي 1 2 يعني غتقسم على جوج عطينا هي 0.5 سنتيمتر دونك لا طاي ديال ليماج ا بريم P' égale 0,5 cm. La taille A', P' égale 0,5 cm. On a le sens d'elle vers le bas. Ou la position d'elle OA' égale 3 cm. Par rapport, bien sûr, au centre optique. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه l'explication ديال لا سيري وما تنساوش ديروا معكم ابوني وتبارطاجيو معكم